Salam menjua, salam damai man banta kerina. Kekalian Tuhan, jumpa kita ibas renungan guna minggu kenca Trinitatis. Tapi gelari minggu UEM, United Evangelical Mission, guna tanggal 22 Juni tahun 2025. Ope kita ngoge kata dibatasi jadi palas renungan ta. Mari perlebih si bina kegahman Tuhan, segala icerahina puso perkurenta pertoto kita. Terpuji gelar-Mu, oh Tuhan, dibatasi kuasa ibas kegeluhan kami. Kesempatan si berikan numan kami, guna ngorati mulihi karena katandu. Ati kami pakaikan kami, lako jadi dalan guna tole paangkakan karena katandu. Pasu-pasundu dage kemahandu sila serta enda Tuhan, gelaatan ma ia jadi perkakasdu, nerangi isi pustaka si badia si jadi palas renungan kami. Jenari kami kerina pe rebeluh naka guna paangkakan karena katandu mankala silik sekelewat kami arah kata bagi perang perbahanan. Terpuji gelar Tuhan arah pengendas kami man badu arah gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sioge kata dibatasi jadi palas renungan ta. Sini buat ibas kitab Roma bindu 10:5 ayat si pemenasa ku ayat pe-6 kata na bagenda. Kita si megagah kini tekenta, arus nampati kala si merampak kini tekena, kuna mersan babanna, ola dirita ngencas yukuri, tapi sekala-sekala kita, arus memperdiatekan teman-teman manusia, janah ngukuri kai si mereken kini ulin man bana, kela alu bagai, teguh na kini tekena. Sebab Kristus pe, labo dirina saja iukurina, bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Isak-isak kala, singisakan kam, gondabuh man bangku. Kerina si tersurat ibas pustaka si badia, isuratkan ngajari kita, gelar pengarapan arkiteken kesabaran, ras pergaga, si brekan pustaka si badia man banta. Meram-mera, dibata ulu kesabaran ate, dengan ulu pergaga, arbahanca arsada ukur nukrina, arkitekan Yesus Kristus jadi usi hendu. Gelah kerina kam, alu arsada sora, banci muji dibata, Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Secenda kata dibata, sisa man banta. Salam menjuah man banta kerina. Kekalian Tuhan si jadi temata guna minggu UEM enda MK arsada sora muji dibata. Ope si pabagas si pangkanta karena palas renungan ta enda. Ate kami nurikan karena sada contoh kegeluhan sekala perbapan. Sekali jadi lit sekala perbapan si igelari kala gelarna si megang sora. Ia japa penampil atena rusur. Cakap nan catena ikut-ikut. Adilang minter megang sorana. Adilit kenca dahin-dahin. Beluh keliang ngaturi. Tapi bas erdahin ia BNN. Bagian nengok-nengok ngenca. Tupung senek tapi pembagian makan. Minter ia silebena. Bas jabuna pe. Langgo pernah ia ari-ari ras daharana, bas erbahan keputusan kaipe. Piah daharana daipe, nggo karate-ate, bahaninaka uga akapna meriah. Kerina kalak prihatin ngenin jabuna, ras uga anak-anak nasi gutul, la teratur, tapi ia sendiri la open. Dirina saja ngenca iukurina. Uga akap na meriah bagai bahanna. Adi ngerana pe belasina saja. La ukurina kiti ukur kalak megiranan nae. Padahal ngakuna ia kalak Kristen. Ngaku ia rajin ku gereja. Ras teridah merhat kel ngerusur nampil ibas dain-dain kai pe ibas gereja. Kekalian Tuhan, lit kang kalak sebagai isekelewat du. Entah kampe bageng. Ya, arcurmin kita lebih. Ugaan dia carana.
Gelah kita selaku anak-anak Tuhan, lah kita ndabuh kubas biak-biak egois mementingkan diri ta sendiri saja bagi perbapan enadai. Kain dia si harus si bahan, si harus lead ibas kita. Gelah olah kita jadi batu antuken mankala si merampok denga kini tekena. Mari si papagesi dage palas renungan ta enda. Palas renungan ta enda merupakan kata ajar si ipese Rasul Paulus man perpulungan Roma ngidah situasi si jadi paksa si konteksna tengah-tengah perpulungan lead perbedaan pemahaman antara apa isi benar ras apa sila benar, khususnya perihal pangan-pangan si pantangken. Enda banci sioge menakan bindu 10:4. Lid ije perpulungan sila terbelakang na kala Kristen Yahudi, lid ka kala Kristen non Yahudi. Latar belakang si berbeda erbahan berbeda ka pemahaman na karena kai singena ate Tuhan. Kala Kristen Yahudi berprinsip maka suweras undang-undang Taurat. Lid pangan-pangan si biak na ipantangkan. Ya. Maka isalah-salahkan nama kala si la berpantang pangan. Khususnya kala Kristen non Yahudi. Maka nina Rasul Paulus hadisyoge bindu 14 ayat 10 telu ikatakan na tetapkanlah ibas ukurdu maka olah ibahandu guling entah kiti ukur temandu sada kini teken. Enda persingat gelah olah lid perpulungan si memaksakan gelah kala si deban dalankan kai sini akap na benar. Semaka akibatnya terganggu kini terkena. Sebab ibas kini rajan dibata aturan karena pangan ras inaman labo penting. Si penting perbahanan si mahuli kemalaman ate ras kriaan si breken kesasi badia bagai dina Rasul Paulus jawab persoalan ibas bindu 14 ayat 16 sa 10 pitu. Sebabna ibas bindu 10:5 enda ikatakan na kita si magagah kini tekenta harus nampati kala si merampok kini tekena guna mersan babana olah diri tangan casi ukuri. Ijenda Rasul Paulus menyadari maka tetap pribadi perpulungan lah seri gagah na secara fisik saja berbeda. Apakah kengasupan tapi ekonomi termasuk peku kini teken. Maka ije tersirat karena lidna dua kelompok ibas perpulungan Roma mesti magagah rasi merampok kini terkena. Sini maksud kalak si magagah kini terkena maka mengarah ku kalak si lanai terikat aturan-aturan agamawi sebab pemahaman na engkau bagus karena ajaran Kristus. Sebabna igelari nama si magagah kini terkena. Sebab yang kau merdeka, kau bagus pengangkan karena pengajaran Kristus. Jadi gender Rasul Paulus ngerana karena megagah secara pemahaman tapi secara teologi. Labo megagah secara ekonomi. Jenari sini maksud Rasul Paulus kala si merampok kini terkena kala si terikat dengan bas aturan-aturan ras tradisi. Lengak-dengak yang kana alu tangkas ya. Karena apa isi benar ikutkan pengajaran Kristus. Maka kala si megagah kini terkena harus nampati si merampok kini terkena. Ya. Harus nampati. Kewajiban nampati. Sini maksud Rasul Paulus ijenda lah menghakimi, lah merendahkan teman, gelah olah kita ukurna. Cara guna nampati kala si merampok kini terkena git menghargai, git sabar menghadapi teman. Kita kelit kekelengan ni bas iya. Alu kata si deban, ketutusan ngikutkan kata dibata, enda berkaitan ras hubungan ku sesama. Pengertian si payo karena kebenaran kata dibata harus erguna guna nampati kala si merampok kini terkena, gelah ipagagehi kini terkena.
Jadi terida izenda maka Rasul Paulus ngaju gelap perpulungan Roma lah hanya ngukuri dirinya sendiri. Erkini teken labo hanya soal sembah ras ertoto mandi bata gelap dia. Tapi uga kini teken erguna berdampak pegegehi kalak si merampak kini tekena. Si jadi palas man kalak si megagah kini tekena guna nampati kalak si merampak kini tekena. Ninai jenda emkap Tuhan Yesus jadi usihan. Ayat 3 ikatakan na Kristus pelabo guna dirina saja yukurina. Endam kata persingat man perpulungan. Maka ibas ngadapi perbedaan. Selaku kalak singgo gelu ibas pengajaran Kristus. Lanai diri na ngencak yukurina. Tapi ngosi Tuhan Yesus singgit ngalakan kinisran ras kematen kuna nuduhkan keselamatan man kerina manusia. Maka harusna perpulungan selaku kalak situ bagi geluna arguna ernanam kehadiranna dengan mabakin ulin man sekelewatna gelara teguna persadanna bagepe kini tekena cenari ersada sora memuji di bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Ersada icenda artina saling menghargai. Git ngaloken kekurangan ras kelebihan teman. Dia perbedaan tetap lid. Tapi lanai jadi persoalan. Menghargai, ngaloken kekurangan teman, labo berarti nguwe-nguwe. Tapi paangkaken. Ras git pe jadi usihan bagi Kristus. Jadi usihan man kita kalak situ. Dagi kain dia pesan man bantara palas renungan tak enda kekelini Tuhan. Kalak si magaga ibas kini teken merupakan kalak si dewasa ngadapi persoalan ras perbedaan. Kalak si magaga bas kini teken labo terjang tutus panati ya labo terjang sebagai tapi pengertiin na karena kebenaran firman Tuhan bagus. Ada nulis kita ku kegeluhan Rasul Paulus nai ope ia teman Kristus pemahaman na si lepa erban ia jadi fanatik ibunuhina krina pengikut Kristus sebab siniakap na si benar emkap harus engkernapkan pengikut Kristus sesat akap na si pahami na agama Yahudi emang agama si benar laita na maka kai silaku kena salah. Tapi kenca ia mengalami perjumpaan rohani ras Tuhan Yesus, sadar ia, maka kepekan pengertiin na kidaka enda salah. Kenca ia sadar, maka kai si bahan na salah, iperobahina lagu langkahna. Jadi perberita si Maria ia berbalik 180 derajat. Giadam alu tantangan. Tapi tetap ia setia. Maka kalak singgo dewasa pemahaman teologiana. Singgo megagah kini terkena lanai terjang panati. Tapi militan. Ya. Panati berkuar-kuar ia ngatakan maka agama na si payona. Tapi tingkah lakuna sikap geluna lengah sembaba. Sedangkan militan megagah ia ngalakan godaan. Tah kai gia godaan-godaan singajuk guna nadingkan kini teken labo ia tergoda jelma militan. So kalak si militan bas kini teken go paham ya kai tujunar kini teken labo gunan darami kesenangan doni tapi gunan dalankan kata di mata rasdatkan keterkelinan. Cenari selanjutnya kalak singgo dewasa kini terkena laban cilang ernanam kap geluh na. Sebab keriahan na ay mabanci nampati ras arguna man kalak si depan. Bagi Kristus si geluh na ibrekan na guna keselamatan kerina manusia. Semaka kalak sita pasti selamat. Biak-biak egois merhat kel ikut-ikut merhat kel nampilkan bana guna darami pujin ras lama teh mela labo kalak si dewasa bas kini terkenai.
Cenah jabatan bas gereja lah menentukan segala jelma dewasa kini teken talang. Serayan Tuhan pe banci kange lenga dewasa kini tekena. Ketua runggune pe banci ngelenga dewasa kini tekena. Semaka cakapna la pantas manikutenken. Tapi adik enggo tuhu kin dewasa bas kini teken. Pasti sekala jelma si dewasa kini tekena ernanam kin geluhna. Laya jadi batuan tuken. Iteh na kai si benar guna ilakoken. Lid de bas rayan tuane. Ngelai ia bas pekan-pekan pelabo yartoga. Alasan na mokup panas nina. Padahal lah tutun takune mate ia pepagi jubah pake nge. Tugas ia lama ke toga mate pake toga. Lenga denga bo isuru mersan kayu persilang pe. Goleben mengeluh. Tuhan Yesus mersan kayu persilang ipakuken semate isi sa ia terus tapi tetap megenggeng. Ninta kita kalak Kristen tapi langit ngusi Tuhan Yesus kai megelar na kita. Selaku anak-anak Tuhan kita lah ia jari gunang geluh mementingkan dirita sendiri. Lah kita ia jari egois. Tapi ia jari kita gunang git jadi usihan. Nampati kalak sila magagah kini tekena. Meteh kai si benar siman ikutenken. Memang perbedaan sapi-sapi kita manusia labo banci bene. Sebab di bata penjadikan kita berbeda-beda. Di laki ras diberu itepana dari jenis kelamin saja ngo kita berbeda. Lenga denga kaibas biak-biak. Tapi perbedaan harus nalah jadi penghalang guna permuliakan di bata. Sebab berbeda justru erban kita saling melengkapi. Kuna baci saling persingeti. Karena kai si benar si ngena ate Tuhan. Dagi selanjutnya pesan man bantara palas renungan ta enda. Kala si magagah kini tekena labo yang git si jawaban debat kusir. Ya. Adi nulih ka kita ku Roma 14 ayat sadai katakan maka. Kala si magagah kini tekena, alo kena kala si merampak kini tekena, layang git si jawaban. Tapi justru makikan kesempatan si tepat guna ngajari. Sebab memanglah si pungkiri, lid ngenda kala si merampak kini tekena, tapi laka ia merhat ia jari. Petantang petenteng ia menantang orang lain untuk berdebat. Padahal dosa berdebat nggo teridah motuna. Lit kang kalak sebagai sekelewat du. Biasana pe kalak si setengah-setengah ngencap pemetehna sok. Lebih kel sokna. Merhat kel ia si jawaban. Canah kalak ngakap na salah. Maka pertanyaan refleksi man banta uga dage carana. Gelah kita termasuk kalak si tutuh magagawas kini teken. Sana ugan dia carana gelah ngasup kita pagagahi kalak sila magagah kini teken na. Kegelani Tuhan, kerembakan taras Tuhan, musim pengasup kita guna ersada. Ras temanta si berbeda ras kita. Ijalit kesirangan ras Tuhan, ijay maturahna perpecahan. Maka teruslah ngerembakkan diriku Tuhan, alu tetap setia pelajari isi pustaka si badia ras tutus arsembah man Tuhan. Cenari fokuskan puso perukurenta, gelasan dalanan ras tujun di bata. Ibas ogenta mihapitu ayat 14-20. Icidahkan gambaran kalak singgelo ibas pengarapan mandibata. Nabi miha. Icenda ertoto. Nandangi bangsana. Iidana kalak si musil kalak si rampas hak-hakna. Makamindo ia gelah Tuhan di batang permakani biri-birina emkap bangsa Israel So bangsa emkap si kerajaan di batang. Nabi miha sadar maka di batang ngencabanci mulahi bangsa na ibas kinisranari. Di batang ngenca si banci masapkan krina keterpurukan sinialakan bangsa Israel
tepung masa pembuangan i Babilonia. Maka ku dibata ngencair pengarapan, lalit dibata sineban bagi Tuhan dibata. Singgit ngalemi dosa-dosa bangsana. Sila rate nambah rasa lalap nandangi bangsana. Tapi meria ukurna mencidahkan kegelengan mankrina anak-anakna. Maka minggu enda igelari minggu UEM, Minggu United Evangelical Mission. Antaram gereja-gereja si teruh naungan UEM enda, antar benua, Asia, Afrika, Eropa, antar suku, latar belakang nape berbeda-beda. Tapi arasada kini teken, kita sada, saling memotivasi, saling menjadi mitra ibas pelayanan. Maka genduari ngolit 30 siwah gereja si jadi anggota UEM. Fokus pelayanan na MKAP ibas kemitraan si setara berbagi sumber daya baik dana maupun SDM ras ngelakukan misi bersama. Gereja ta GBKP ngalokan manfaat kerjasama ras UEM enda dalam bentuk program dan dana. Termasuk ngenda pengembangan SDM, misalnya mereka beasiswa, pelayan-pelayan gereja guna sekolah. Janalit kas ada program bersama MK berdiakonia khususnya penanganan HIV AIDS. Bas kerja sama enda gereja ta GBKP ngaturkan karena tanggung jawab ta selaku anggota guna ngelitkan persembahan khusus guna UEM isetorkan ku UEM. Tandana kita ikut muat bagin tanggung jawab bas nalankan misi penginjilan gia kita lah ikut niar-niari benua Afrika, Eropa, seterusnya guna berita. Maka marilah muat bagin kita ibas si enda. Tandana kitanggit media teman kalak si deban. Sebab geluh tala bokap terjengguna dirita saja. Alu bagai sada soran tam permuliakan di bata ibas dahin-dahin UEM arah kerjasama ras gereja ta GBKP. Ingat, kehadiran gereja MKAP guna menghadirkan kinulin di bata nandangi perpulungan ras doni enda. Tergejap min mandoni enda kekelengan di bata. Dage sueras misi gereja ta bagepe misi UEM. Marilah terus meritakan berita si Maria, si suarakan kebenaran, lahanya arah kata-kata, tapi pe arah sikap geluh tak si jadi usihan. Alu bagai si babai kap kerina temanta, ngejapkan pasu-pasu ras kekelengan Tuhan ibas geluhna. Amin. Tuhan pengasup kita guna dalankan katana, mari ras kita toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami, Bapa sidem alu kelang ate, ingan kami pengarapan. Ngatakan bujur kami, ibas katandu singgo ialokan kami. Ajari dage kami gunandalankan si benar singena bagi atendu. Ajari kami guna terus ngerebakkan diri ras kamu. Segala alu bagi radewasana kami bas kini tekan, jenari kini tekan kami pengasup kami jadi usihan man sekelewat kami. Dengan arah EKP kami banci nampati kalak si merampak dengan kini terkena. Dengan bacika kami guna jadi pasu-pasu ibas kegeluhan idoni enda. Pasu-pasu ndu kami anak-anak ndu Tuhan, segala rebeluhna kami saksi karena kata andu, dengan rebeluhna kami geluhkan surah-surah andu saja. Terpuji gelar ndu Bapa, arah gelar anak ndu Yesus Kristus, kami toto rasna leman bandu. Amin.